Meti kondremang widoro bakana wile speaking news in srana tongo ti na tu de roko tu tenti na sebi fu na mun yuli tu dusung tu tenti na wang. Lekfa uko yere fu dens korupsi fu ina kondre Cuba de ek meki wan kraji komiti gralanti taki de no mamoro a tenko moro tranga usap taki ook tu ja in sranang dan wa economisch crisis ede ma ook tu ina kondre di de kar Cuba dan drape wan schaarse de fu nya sani en dati e sorgu taki des korupsi fu wi de no ma teklerit bung tapu wan fasi di fiti tenanga sofara dan gralanti fu a kondre di de kar Cuba e yep des korupsi fu wi fu de ka abi wan pretin nyanyang tenanga sofara dan gralanti vice-presidenti be chako na fesi ook tu taki tenanga sofara abe yepi tu tenti nanga wang fu des korupsi drape na Cuba maar dati na wan deel nomo fu a grupo di fanudu yepi a tra grupo di is dongba foyari in Cuba den abi yepi fanudu fu gralanti bikan den e fire moro hebi in de saka ade sok bataki 3 jaar ba de no kisi moni fu gralanti fu mastuka na ini adoro sei kondre ade sotaki a monitori insang des korupsi fu wina ina kondre Cuba de abe bung moeilijk drape sani ne wakan na fasi dus fu dat ede de actie en de mek moeite fu kari gralanti fu actie ne yepi ina pistori disi ti de en bigi kruto so fu kondre da misi Genève Jordan en na wa fu den dia na lede actie gralanti fu gralanti luku apisori dis komoro fini minister fu financial minister fu monitori e actie taki intakte nanga sofara dati asamek ala moeite fu des koruptie fu visa kisi demoni fu de ma overleving in na trakonde ade so ook tu taki wan tu problema de nanga apisori fu mek amoni overgi de studenten disi gralanti chakona fesi taki de habi fu actie of mek amoni over fu akondre China fosi amoni moni doro den chifuwi inina kondre Cuba dati e sorgu taki disi kante kwam so ting ma gralanti e mek ala moeite fu sorgu taki des korupting sa kisi sa de fanudu fu ma overleving ina kondre de drape e studeer fu kontrong datra en kombaka na universit kondre fu sorgu taki e mek moeite fu bouw a kondre dis op gomoro fara. Want wiki di bekomsa da ube koyerek bataki sonsma be frodrer nanga a vaccinatiekarta. Ade so taki te ye kisi wan vaccin, da ye kisi wan karta pe knapu taki you kisi you eerste spoite of you kis ala tu spoiti. Wan sma fu dore se kondre di be rokoja asma disi frauder nanga de karta disi pe a be gisma of certain karta disi gisma fu taki of leki desma disi vacciner kaba terwijl desma no teki no wa enkri vaccin en a misi disi dema hori a misi disi nanga 3 trasma dati na samasra heufri na den chakona fesi en a inspectoro fu na korpspolitie Suriname en acara informasi disi ti de wi fu wi suti kondre ade sotaki minister of Gosonto Affairs Masra Amara Madin be chakona fesi bataki disi no musorgu taki sma ne vertrouw a vaccin als man ne vertrouw des ma di Europa na den differenti vaccinatiepunten a de prespari taki witang go vaccineer voor bescherm wisreef maar ook to alibi makandra dus ma di sorgu taki de pleeg de do watu sani watu pleeg watu handelingen die no de bung de sakisi de strafu tapu ating safiti. Ti de ben de wan de gi de umas ma di de nanga bere de nanga sofara dan de uti de abede a SDP den be kan kisi den vaccin a vaccin di de umas ma disi e kisi na a moderna vaccin a vaccin disi o sorgu taki di amamau te ka vaccin disi ano bescherm inschrijving wang ma ook tu emching di de ini embere e fa de so taki mama sawa vaccineer de schrijving fu bescherm de schrijving nanga de ching da kan de so taki de kan go teki a informatie na den differenti oso datra pe na you ina birti of pe you sago a de prespari taki you tek nofo informatie fu saide a de prespari fi vaccineer you schrevi a de deso ook tu taki missie Holmans en na directeur fu de verpleegkundige van afdeling fu de verpleegkundige a missie di se chakona fesitaki a wiki dipsa da 6 umas ma di be denanga bere de be
test positief tapu asigi di dekar COVID-19 en voor dat de amisi di sibe sigbataki de umasma abe moeilijk te ego abra tek blo te ego abra is doorrustig of te kwam pauze nanga a COVID-19 siki di de kon kisi dat be deso taki de sandisi kon moro moeilijk en at be deso ook to taki so umasma di be de nanga bere kon lasi in de libi in de feti tegen COVID-19 daarom a de prespari taki de mama die de nanga bere no taki de vaccineerde schreefje voor beschermde schreefje maar ook toe dem ching a de prespari taki te wetak abrapis ko son tutorija in Sranang taki wi alamala sa tek prati in apisori di si voor bescherm wi schreefje maar ook toe dem ching sa wi de chari in wibere dati nagi de mama die e mek motief voor sorgu taki dem ching e go Congo sontu na gruntapu. Masra et gasampi ena wanfu den DNA leden in bigi kruto so fukondre ataki of afintaki a depres pari taki wileki alibi makandra umuskinki umamniri te de in na verkeer dati na bakramatongo de kare wan mentaliteitsverandering a depres pari taki wileki alibi makandra fu voorkom taki moros mako laslibi in na verkeer dat depres pari taki we horu schrefi na den differenti verkeersregels die Granland die stel voor zorgen dat alasan sawakabung ini na verkeer wisap taki alade solisi wa aanrijding sade of no so yere was mij ko laslibi ini na verkeer en dat die Granland die wa voorkom nanga watu aanpassingen in na rijwet a de prespari taki tewo agralanti op pas want maatregelen aan. A de prespari ook tutaki alibi makandra kinki de rijgedrag in die verkeer. Usap taki solisi te je rij want trasma de mij kare boom ama onbeschof of ama na manier in die verkeer. En de prespari taki we kinki we manier voor zorgu taki te wordt mek deel uit voor verkeer. Dat u horu schreef in de differenti verkeersregels lek fabak bekramatongo etaking. A de prespari takis anososo awet de ma muskenki, maar ook toe a gedrag voor alibi makandra muskenki en drape Granlanti mus langawa anu committee alibi makandra voor zorgu taki. De verkeersregels de ma passe aan, if na moro butu de mogi, voor die je no hori schreef na de verkeersregels dat ook don na Granlanti, maar de prespari taki nog bawe bige uroko leki alibi makandra voor kenki sonsani voor ma de veilig in na verkeer. Una wan trasma las de libi kouta horu schreef in de differenti verkeersregels. Nanga de herontwikkelingen ja in Nalibi Makandra, maar ook toen naar Dorosei Kondre in Grondtapu, dat de prespari taki tesrana wan taki, abrapis ontwikkeling, abrapis toerisme, dat de prespari taki Granlanti, plegen wan toe aanpassingen aan, maar ook toe Roko Makandra, nanga differenti internationaal bedrijf, die hoorden bezig nanga opolanitori. Adesso taki a minister fu TCT, Masra Albert Yubitana, en chakona fesitaki, de DDC, want toe internationaal bedrijf die hoorden bezig of die habi opolani o stoma kandra taki en srot teken wat toe contracti pe de man om meki of roko makandra voor zorgu taki more door se luchtvaartmaatschappij de luchtvaart de meekaring okong e free e do business jan nga sranang en dat ka zorgu taki more toeristen e kong pe sranang ka make no for money pe Indian differenti districti, maar ook tutaki moro monisa kona en si doro se valuta disranang abi fanodu. A de preswari taki SLM ena enige bedrijf jana in Sranang Oké, ik doe dit heel bericht even snel opnieuw hoor. Minister Albert Yubitana funa ministeria voor TCT. Chakona fesitaki in de wiki of in de DD Ekong dat de als dong nanga watu internationaal opelani bedrijf en de Sranang moest masrote aan in na regio maar ook toen atra door se kondre. Te ding opelani bedrijf die si kong voor mek afspraak nanga Sranang. Nou de prespari taki Sranang schreef je horing na den differenti maar regels die den bedrijf die si ochakong of actie dat Sranang horen na de regels dat die.
prespari taki efu de opelani bedrijf of roko makan nanga de opelani bedrijf jana sranang dat wan taki toeristen moro toeristen ook na sranang dis o sorgu taki am buitenlands valuta sa ekwa sranang o sorgu taki a ekonomia kan draai wam so moro bung a de prespari taki dentori disi EPSA bika usap taki SLM nobens don in bung monitori fu taki so of wat tu problema bedena SLM en na efu dentra opolani bedrijf ook kon nasranang da kan deso taki SLM srefi kan mekwam ti moni fu sorgu taki de doro baka pede mus ben doro esani sawa kan moro bung masra yubitana taki o tenanga sofara taki faya sa de ina tenelgi SLM fu de mak mopa uit de paimang sa SLM abi ma ook tu taki alasan sa SLM bende o kon bakalek fa mus bende nanga anyusu disidami kona akabafu nyusu en wile speki tongo mi wa winsu wa sweet neti gomoro fara utambung utaluku srefi en u de voorzichtig ook tu tapa passi fu makeri no saki si you utambung te komit tamara neti baka